No hable muy largo, José Mario, para poder yo traducir. Hace pausas. Okay. Yes, Manisha ji. Yes. Namaste everyone. Welcome all at Global Yoga Festival, an initiative taken by Dr. Vikas Chote sir and Shwetambari ma'am at Swasti Yoga Center, India. I am Manisha Garg, associated with Swasti Yoga Center from last 3 years. As you all know, Swasti Yoga Center is celebrating 75 years of Indian independence. This is a live platform where Swasti Yoga Center is trying to spread the knowledge and importance of yoga through various programs, workshops, prominent guest speakers, yoga and wellness discussions, live guiding sessions, panel discussions, quiz and essay competitions, bhajan, kirtan, and much more. So I, Manisha Garg, as a member of Swasti Yoga family, appeal to all our members to join this Azadi Ka Amrit Mahotsav by Swasti Yoga Center. Now let's start with our session today. Our today's topic is Yoga Nidra practice in Latin America. An interesting topic within itself, which will be taken by Jose Mario Rincon, sir. Okay. Okay, hello. A small introduction of sir I'll be giving you. Yeah. Jose Mario Rincon, sir, is born in Cucuta, Colombia. He's a resident in San Cristobal, Venezuela. Ayurveda clinical specialist, Ayurveda health educator. He is also specialist in Panchakarma and Ayurvedic therapies. Shivananda yoga teacher, owner of Ayurveda Inbound Treatment Center. He is also a teacher in Ayurvasti, manager of Veda and Ayurvedically Health magazines. He is also the promoter of first Latin American online Ayurveda from Colombia. At the moment, he is creating Asoveda, an ashram related to yoga. So it's very good, sir. We are very happy to have you here. Están muy contentos de contar con su intervención hoy día. Okay, thank you. We are beginning now. Yes, I request you, sir, to start the session with a small prayer. Le pide que empieces con una pequeña oración o un mantra. Yes, okay. Please sit down, close your eyes. Inhale, inhale. Exhale, exhale. Inhale. Exhale. Om Yogena Sitasya Padena Vakam Malam Sharirasya Ka Vaidyakena Yopa Karotam Pravaram Muminam Patanjalim Prayalira Natosmi Abahu Purusha Karam Shankakarasi
Darinam Sahasra Shirasam Shritam Pranamami Patanjalim. Oh. Namaste. Ok. ¿En inglés o en español, Mercedes? En español, yo voy traduciendo. Ok. La charla de hoy está enfocada a la práctica de Yoga Nidra en Latinoamérica. The topic today will be the practice of Yoga Nidra in Latin America. Next one. The next, please. Los tópicos o el contenido que vamos a mirar en la charla de hoy son: ¿qué es Yoga Nidra? The contents today, or the topics we will talk about, will be what is Yoga Nidra, Objetivos del Yoga Nidra, the objective, alcances del Yoga Nidra, scopes of Yoga Nidra, determinando el objetivo del Yoga Nidra, determining the objective of Yoga Nidra, el Yoga Nidra en Latinoamérica Yoga Nidra in Latin America, y una invitación especial para una práctica de Yoga Nidra a los asistentes. and a special invitation to the assistants to practice Yoga Nidra. Ok. Iniciamos con la definición de lo que es Yoga Nidra. Yoga Nidra se origina de dos palabras. We will see first what is the definition of Yoga Nidra. Yoga Nidra is composed by two words. Yoga, que lo entendemos como la unión, religar, conectar o reconectar con el ser. Yoga, which is understood as join, as reconnected, as connecting with the being. Nidra, que lo entendemos como sueño o relajación. Nidra, which is understood as relaxation or sleep. Yoga Nidra, entonces, lo entenderíamos como un estado de conciencia o relajación profunda o sueño consciente. So Yoga Nidra we understand as consciousness or deep relaxation or conscious sleep. Esto significa que es una práctica en la que el participante debe estar 100% consciente, 100% despierto. This means that the participant should be 100% conscient, 100% awake. Entre los objetivos del Yoga Nidra tenemos el enfocar la mente en el logro de una conciencia plena para incrementar el bienestar y la relajación que sea duradera. Among the objectives of Yoga Nidra, we have the purpose of focusing the mind to achieve full consciousness and to increase the well-being and relaxation. Cuando incrementamos nuestra relajación consciente y hacemos conciencia de nuestro cuerpo, vamos a permitir que cada uno de los participantes empiece a despertar ese proceso de autosanación en sus tres cuerpos, es decir, físico, astral y causal. When we increase the focus in the mind, we allow the person to initiate their self-healing process in the three bodies, physical, astral, and causal. Esto significa
que es un proceso 100% consciente. This means that it is 100% conscious process. Ok, entre los alcances del Yoga Nidra podemos citar lo siguiente. Cuando nosotros dormimos, lo que ocurre es que buscamos regenerar nuestro cuerpo, pero para muchas personas como los yogis, el dormir es perder el tiempo. Between the scopes of Yoga Nidra, we have the sleep. When we are sleeping, when we search sleeping, we regenerate our body. But many people think that sleeping is losing time. Mientras que el Yoga Nidra se creó por esos yogis o seres que necesitaban aprovechar más el tiempo para su proceso de autorrealización. Yoga Nidra started with those yogis that needed more sleep for their process of regeneration. Entonces, el Yoga Nidra mantiene saludable el cuerpo del ser humano y lo regenera conscientemente. So Yoga Nidra keeps the body healthy and consciously regenerates it. Caso contrario, que mientras que dormimos se regenera el cuerpo, pero no lo hacemos conscientemente. Otherwise, of course, we sleep, but not consciously, so the body will not regenerate. Una sesión de Yoga Nidra equivale aproximadamente a la regeneración de 3 a 4 horas de sueño logradas en ese tiempo. A session of Yoga Nidra is equivalent to what we can achieve in 3 or 4 hours of sleep in terms of regeneration. Entre estos alcances que tenemos, el Yoga Nidra puede llegar a solucionar trastornos psicológicos, síntomas neurológicos, psicosomáticos, puede lograr sanar la mente, el cuerpo, el espíritu, incluso podemos llegar hasta lo kármico. Between the scope of Yoga Nidra, we have that it can help healing psychological disorders, neurological symptoms, psychosomatic symptoms, healing the mind, body, and spirit, and even karmic problems. Cuando nosotros practicamos Yoga Nidra, entonces vamos a hacer conciencia de cada una de las partes de nuestro cuerpo físico en el que habitamos. When we practice Yoga Nidra, we are aware, or we start with consciousness of all the body parts. Una vez que hacemos conciencia de nuestro cuerpo, enfocamos esa energía pránica o la energía vital. Once we are conscious, or we focus in this energy, y posteriormente la redirigimos hacia cada órgano, hacia cada célula, hacia cada tejido de nuestro cuerpo. And we are able to redirect this energy to each tissue or each organ of our body. Y permitimos que haga su proceso en todo ese cuerpo físico en el que habitamos. And like this, we allowed this energy to work in this process. The next, please. Ahora bien, el Yoga Nidra siempre lo vamos a realizar con un objetivo específico. We always practice Yoga Nidra with a special objective. Ese objetivo específico
va enmarcado en lo que nosotros llamamos Sankalpa. This objective is related to what we call Sankalpa. Entonces, el Sankalpa es una herramienta que permite aprovechar la voluntad y enfocar y armonizar la mente y el cuerpo de los participantes. Sankalpa is a tool that will help to harness the will and to focus and harmonize the mind and the body of the practitioner. Una vez que el practicante ha hecho conciencia de su cuerpo y ha llevado conscientemente la energía pránica a su cuerpo, implantamos el Sankalpa. Once the practitioner is conscient of the pranic energy, an order is implanted in the subconscious. Es así que el Sankalpa es una orden que se implanta en el subconsciente del practicante. Like this, the Sankalpa is implanted in the subconscious of the practitioner. Y el Sankalpa debe ser diseñado por un profesional o un terapeuta certificado, dependiendo de las necesidades del o los practicantes. Sankalpa has to be designed by a certified therapist or professional, depending on the needs of the person or of the group. Al ser el Sankalpa una orden que implantamos en el subconsciente, as the Sankalpa is an order which is implanted in the subconscious, tiene la capacidad de cambiar la vida del practicante, bien sea para bien o para mal. So this Sankalpa has the power to change the person's entire life for betterness or for worse. Por eso es importante diseñar correctamente el Sankalpa y no confiar esta práctica en las manos de cualquier persona. So this is why it is so important to design the Sankalpa and not to trust to anyone who can practice, who will be the guide of this practice. Ahora, en Latinoamérica es poco o casi nada lo que se conoce realmente del Yoga Nidra. In Latin America, little is known about Yoga Nidra. Por lo general, se piensa o se realiza el Yoga Nidra como parte final de una rutina de asanas, donde se dedican unos 5 o 10 o 15 minutos a la relajación final. Y se hace de esa manera como si fuera un Yoga Nidra. Pero el Yoga Nidra no solo es una relajación, es un despertar de conciencia en un instante de tiempo. It is considered generally in our countries as the final part of a routine of asanas, where 5 or 10 or 15 minutes are dedicated to relaxation. But this is not Yoga Nidra exactly. Yoga Nidra is the awakeness of our consciousness. Entonces, el Yoga Nidra en una sesión de 45 minutos te puede llevar a una regeneración equivalente de 3 a 4 horas. Lo que logra uno entre 3 y 4 horas de sueño, lo puedes lograr en 45 minutos de Yoga Nidra. Yoga Nidra is not a simple relaxation. What we can achieve in 3 or 4 hours of good sleep, we can achieve in 45 minutes session of Yoga Nidra. Durante ese tiempo de Yoga Nidra, logras iniciar un proceso de regeneración,
despertar la conciencia en ti mismo y desarrollar ese poder de autosanación, redireccionando la energía pránica de una forma consciente. So in this 45 minutes session, you can regenerate, you can awake your self-consciousness, and you can start a process of self-healing. Esto entonces, en este instante, se permite que el practicante, después de que esté relajado, experimente el efecto del Sankalpa que se ha diseñado específicamente para él o los asistentes que estén presentes. In this moment, when the practitioner is absolutely relaxed, the Sankalpa starts. So it is permitted that the Sankalpa is implanted in the subconscious. Exacto. Y el efecto del Sankalpa comienza desde este instante. O sea, una vez termina la sesión del Yoga Nidra, el Sankalpa empieza a ejecutarse. Es como una programación del participante, del practicante. Una vez que se termina la sesión de Yoga Nidra, el efecto del Sankalpa se empieza a ejecutar automáticamente. Once the Yoga Nidra is finished, the session of Yoga Nidra is finished, the effects of the Sankalpa starts. Just this moment, it is like a programmation of the Sankalpa. Y en Latinoamérica aún estamos empezando a experimentar este tipo de prácticas de manera consciente. Incluso en la antigüedad se pretendió utilizar el Yoga Nidra como un método de hipnosis. Perdón, no escuché la última palabra, se distorsionó. Hace unos años atrás, Mercedes, se intentó utilizar la metodología del Yoga Nidra como si fuera un proceso de hipnosis. Incluso se vendieron cintas magnéticas llevando a la persona a procesos de hipnosis. In Latin America, it's just starting this knowledge of Yoga Nidra and practice. Some time ago, it was Yoga Nidra was utilized for process of hypnosis. They were also selling some recordings with this technique for this purpose. Ya en los últimos 4 años aproximadamente hemos venido observando una mayor inclinación hacia el conocimiento del Yoga Nidra en países como Colombia, en Chile, incluso Argentina, por parte de algunos consultantes o personas que han sido atendidas como pacientes, sus amigos, familiares, etcétera, experimentando muchos beneficios a nivel físico, mental y espiritual. However, in these last 4 years, we have seen a greater inclination towards this knowledge by the practitioners, their friends, and their family, since they have experienced benefits in their physical, mental, and spiritual health. Esto nos ha llevado a preparar a terapeutas y algunos profesionales mediante cursos para convertirse en instructores de Yoga Nidra más conscientes. These interests have led to have more courses and more instructors of Yoga Nidra. Esto nos ha permitido también o nos ha dado la oportunidad de ofrecer sesiones de Yoga Nidra gratuitas online. E incluso este año hicimos un taller de 21 días, 21 sesiones seguidas de Yoga Nidra
para transformación del ADN de los participantes por motivos del COVID. Lo estuvimos haciendo. This redevelopment of the interest have given us the opportunity to give online free sessions of Yoga Nidra. We had a 20-day workshop in which we practice, we work with the DNA of the participants in the times of the COVID pandemic. Y los resultados obtenidos en los participantes fueron sorprendentes. Tuvimos en el taller, contamos con 200 personas aproximadamente de manera online. The results of these workshops were really astonishing. We had almost 200 people in the workshop. Es importante recordar entonces que el Yoga Nidra puede ser beneficioso o perjudicial dependiendo de cómo se diseñe el Sankalpa. It is important in this way to consider that Yoga Nidra is, can be benefit or can be dangerous for someone depending on how the Sankalpa is designed. Debemos recordar de esta charla, lo importante es recordar que el Yoga Nidra nos permite relajarnos, el Yoga Nidra nos permite despertar ese poder de autoconciencia, el poder de autosanación, y todo esto va a ocurrir mediante una programación prácticamente que se hace a través de ese párrafo que llamamos Sankalpa. Se implanta y queda allí en nuestro subconsciente funcionando. Eso significa que yo puedo transformar a un ser humano desde el Yoga Nidra. So what is important to keep in mind is that Yoga Nidra leads us to a relaxation, to awake our self-consciousness and our self-healing process. It is a programmation which is called Sankalpa, and that stays in our conscience, so we can program someone for a good person. The next one, please. El Yoga Nidra entonces se practica acostado en un mat, tapete o una manta. Yoga Nidra practice needs the person to be lying on a mat or a blanket. Durante 30, 60 minutos aproximadamente. With a duration of 30 or 60 minutes approximately. Tiempo durante el cual la persona debe mantenerse completamente inmóvil, 100% consciente y 100% despierto. During this time, the practitioner has to be completely still without any movement, 100% awake and conscious. Siguiendo las instrucciones del instructor. Following the instructions of the instructor. En estos instantes se recomienda estar muy cómodo, tener una manta, porque por lo general la temperatura corporal desciende. It is recommended to use a blanket because normally the body temperature goes down. De igual manera se recomienda una bebida caliente para el final del Yoga Nidra. And also it is recommended a hot beverage for the end of the session. Bueno, entonces, no sé, Mercedes, si hay algunas preguntas. If there is any questions for the professor.
Parece que no. Sí. That's Bueno, wonderful, Professor entonces, G. Muy bien, and we are very happy to hear this session, and definitely it would have been, I do understand how it would have been very, very beneficial for all our students and teachers, especially when it comes from the other part of the world, when all our students, they see that these are the practices, the age-old practices, which are not only being practiced and people are benefiting from India, but across the globe, from other parts of the world, people are experiencing the benefits of these traditional practices. So thank you very much. Muchas gracias. El doctor gracias. Vikas agradece, nos indica que es muy beneficioso para los estudiantes y para los profesores de yoga conocer lo que se practica en otros lugares del mundo, conocer las experiencias de alrededor del mundo que son beneficiosas para todos. Sí, en cuanto al Yoga Nidra, Mercedes, hemos tenido unas experiencias muy bonitas de personas que solo con una sesión de Yoga Nidra han tenido soluciones en su salud, como personas que no pueden sentarse a meditar por dolores en la cintura, en la columna, y con una sola sesión logran mucha mejoría. Y desde allí inician a hacer estas prácticas con mayor regularidad también. In Yoga Nidra practices, we have great or very good achievements. For example, we had one patient with one session find a great improvement in health. For people who cannot stay or who cannot sit down for meditation because of back problems, Yoga Nidra is a good solution. So, sí, adelante. Y en situaciones de salud complejas, también, por ejemplo, he tenido o tuve un par de personas con problemas autoinmunes no solucionables fácilmente, que con unas largas sesiones de Yoga Nidra, o sea, 45 minutos, pero largas en cuanto a muchas sesiones, han logrado superar la medicación. Also, we had experience with complex health issues. For example, I had 2 people with immunity systems problems, which they had 45-minute sessions, but many sessions, and they have finally improved their problems. Esto me lleva a pensar que el yoga y el Yoga Nidra deberían estar presentes en todas las escuelas desde muy temprana edad. As a conclusion, I think that Yoga Nidra should be taught in all the schools since early ages. Porque transforman nuestras mentes, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nos mantiene en nuestro ser también, igual que las asanas del yoga. Because it leads to transformation of our mind and our body and to connect with ourselves. Quisiera llevar el Yoga Nidra a todos los lados, pero no es fácil. I would like to spread Yoga Nidra knowledge to everywhere, but it is not so easy. Absolutely, but together, that's what the idea of yoga is coming together, joining together. So maybe I would like to propose that we could have a session of Yoga Nidra, a practical session, where we can have students or patients from
Latin America and India together, having the session, enjoying the session. And later on after the session, they would be sharing their experiences. The patients would be sharing the experiences. So this will be helpful for people from both the parts of the world where they can share their experiences, which would be more beneficial and encouraging for the yoga teachers and the general public, motivating them to practice it very often and include it in their yoga sessions. El doctor Vikas dice que para eso estamos juntos, que estamos todos los yogis trabajando en conjunto, y además propone que se haga una sesión práctica con estudiantes de Latinoamérica y de India, donde ellos puedan experimentar y luego después puedan compartir y pueda ser motivante para el inicio de esta práctica. Excelente. Muy bien. Wonderful, Dr. Vikas, wonderful. Gracias. Thank you. Gracias. Yeah, over to Bueno. Manisha-ji. Thank you, sir, so much for taking up such a beautiful topic. And we were also trying to understand your Latin America language. It was beautiful. Once again, a big round of applause for you, sir, by all of us. Thank you. And we also felicitate your presence. Thank you very It is- much for this invitation, Mercedes, he dejado ahí la invitación para que las personas que deseen inscribirse, organizamos un Yoga Nidra online para todos. He has shared a link or to invite people to a program of Yoga Nidra online. Yes, we will surely try to join. We will Ellos also van a- introduce to our students also. Ellos van a programar algo a la brevedad y también con sus estudiantes. Excelente. Great. Gracias. Sure. Anyone who wants to share their thoughts? Sorry, I could not listen. Yeah, I'm just encouraging our teachers and students if they want to share some comments or thoughts about today's session. Yeah. So I think Bankim ji is there. Muchas gracias. Señora, muchas gracias. Excelente. And muy sistemático. Okay. One, I have a question. I know, quite a few Spanish speaking, friends. So will it be okay if I, share this link and I would encourage them to join? Ya, él agradece mucho y dice que tiene algunos amigos que hablan español. Por lo tanto, pregunta si es posible entregarles ese link para que ellos se unan a este grupo. Sí, el Yoga Nidra estará abierto a todo público y si Mercedes nos acompaña, lo haremos en español y en inglés al mismo tiempo. Yes, Yoga Nidra is open to everyone. Everyone is invited. And if I will, of course, be there, we can make it in English and Spanish. Okay. Muy bien. Yes, over to Manisha-ji. And now something about tomorrow's session. Our tomorrow's topic is Yoga from the Diaries of Venezuela, which will be taken up by Sharat Munde sir. He is an yoga and cultural teacher at Indian Embassy, Venezuela. So I request you all to do join our tomorrow session, same time, same platform. A request by Swasti Yoga Center. Yeah, definitely I would invite Mercedes ji, Joe sir, for tomorrow's session because that's something which is connected with, again, Latin America. And our teacher would be sharing, our friend and dear teacher would be sharing his
stories or his memories and experiences that he when he was there in Venezuela. So it would be really wonderful to have this kind of union between the East and the West on the lines of yoga and its philosophy. All are invited again. Thank you very much. Él nuevamente nos invita, José Mario, para que estemos en esta sesión en el cual nuevamente se va a hablar sobre el yoga en Occidente. Sí, y me gustaría tener el contacto con el embajador de la India en Venezuela. He will be there, and he would like to be in contact with this gentleman. Sería muy bueno. Thank you so much, Joshi. Thank you for wonderful session. Thank you. Thank you. Over to Manisha ji, we will end the session Yes, with the sir. Shanti Mantra. Yes, sir. Joseph, would you like to take the prayer? Are you there, sir? Otherwise, we can have it, Manisha ji. Okay, sir. No problem. Yeah, we will have it. Sure. We'll end our session with Shanti Mantra. So sit straight, Yes. back straight, shoulder broad. Join your palms and close your eyes. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejas Vinavaditamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palms. Warm palms on your closed eyes. Absorb the warmth. Slowly, gently open your eyes. Warm palms on your body. Namaste. Thank you, Namaste. everyone. Thank you. Thank you very much. Have a wonderful day. Namaste and bye-bye.